Ibaligyan lang namo ning yuta kay sige ko kadigyas. Bitayo seryoso tabi tinuod nga ibaligyan namo ni dili kay tungod sa sige ko kadigyas. Kundi dili na jud namo maatiman. Klarohon lang pud nako hapot pasabot nako anang dili maatiman dili na kayo namo maadto or ma-focus. Kay tungod layo siya og dili sa sakop sa tukuran. Sa mga tanan og asa ti sakop ning bukid namo dito ni sa Kaswagan sakop na sa Glanaw bali atbang ni sa Pandanan og kapamilyar mo anang lugar. Sayang man ibaligya kay ubay-ubay na gyud ang tanom sama sa lubi nga karaan 100 plus og naay bag-ong gitanom 200 ka punuan pila na pud ka tuig makita man ninyo sa video nga naay bagong tubo. Suma total 300 plus na jud ang punuan sa lubi. Dayon ubungutan na pud mo pila ka hektarya ni 3.6 hectares ni o gamay na lang kulang nga mo 3.7 hectares. Ang presyo di ay makaingon ko nga barato ra gyud para sa 3.6 hectares. Napod duha ka punuan nga manggaruso ni og nakasulay na pud mig pang-harvest sa mangga. Ang papel pud ani or documents dili kabalakan kay kumpleto kayo ni sama sa blueprint, mother title og deed of sale. Walay daghang istoryahon ni abot sa papel kay original copy gyud basta makaayon mo sa yuta dayon magkasinabtanay sa presyo automatic na. Ana kanindot na ning area kay naanay kuryente din daghan pug mga gidire kay ang unahan ani na ilaaganan. Sayang man samot na nga daghan namig mga moment dire. Kaysa una gisaka gyud mo nig motor. Dayon kauban ang mga barkada overnight mi dire grabe ka bibog gyud to nga moment. Isa pa gadalamig baraha og sabayan pug tagay-tagay mauto samot ka bibo. So karon nagsinabot mi sa kong asawang iwari na lang kay tungod nga dili kinamo maadto. Nagani time nga isa gyud ka tuig namo nga wala maadto. Samutan pa gyud ron nga naay gamay negosyo nga gikabisihan. Nindot man gud lang maadto-adto gyud natong kayutaan. Sa mga interesado di ay comment lang mo kay barato ra gyud amo baligyaan ni. Sa naay mga kaila diha nga hilig mamalit og yuta ing na lang ko kay basin matagaan ta mong gamay pahalipay. Palihog lang pug kog sure aning video mga kabitutor. Sa makapalit ani makaingon gyud ko nga swerte ka pag maimuhan ani. Kay kami gani nga bisan talag sa rami makaduaw gisayangan gani kayo mi samot na nga ang among baligya ni barato ra. Kung duol lang tani sa amo dili gyud namo ni iwari. Dili biya lalim mangitag yuta ron nga kumpleto ang papel tas barato. Kasagaran ron mahal tas madugay pa mo og process sa mga papel pero kining amo di na mo mahasol. So kana nakita ninyo sa video di ay mao kana ang mga area na naapay unahan untaan na nga naay mga lubi kaso wala na namo maadto tungod kay labong kayo mga sagbo. Unhanay lang niya mga kabitutor si kinira ba nga yuta nara ba ni sikreto. Apil man gud ang sa unahan ana og ang sa babaw nga naapod diha ang mga lubitas ang isa ka punuan sa mangga nga ruso. So kamo nalay pag-igoan ang mga kabitutors dali ra man pud mi kasabot about sa presyo. Pwede ra man pud ninyo tan-awon daan si personal ang area. Kung mangutana mo sa ubang detalye nga wala na ako maapil og tabi diri sa video, pag-comment lang mo. Ug naapod mo yung mga pangutana, pwede ra pud ko ninyo i-PM.